बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंज़िल दुआ अल्लाह ताला का कलाम है। फरमाया कि जो शख्स जादू, जिन्नात, नज़र बद और बीमारियों की वजह से परेशान है, दुकान कारोबार की बंदिश है, रिज़्क़ के अंदर तंगदस्ती है, तो इस मंज़िल दुआ को अपने घर और कारोबार में रोज़ाना बाआवाज़ बुलंद सुनने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला उसके घर से, कारोबार से हर किस्म का जादू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। यह मंज़िल की तिलावत की जा रही है, आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। इस मंज़िल के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुज़ूर खुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर।
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا.
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। या अल्लाह करीम, आज की इस मंजिल अमल के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हुए हैं, या अल्लाह करीम सबकी यह मंजिल दुआ को पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, इस मंजिल के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं, या अल्लाह सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह सबकी ज़रूरियात को पूरा फरमा। या अल्लाह सबकी बीमारियों को शिफा अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, जो लोग घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, या अल्लाह किसी भी बीमारी की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह सबको शिफाए कामला आजला अता फरमा। या अल्लाह करीम, जो बहन भाई रिज़्क़ की वजह से, माली मुश्किलात की वजह से परेशान हैं,
دکان کاروبار کی بندش ہے، دکان کاروبار پر گاہک نہیں آتے، بے روزگاری ہے، یا اللہ کریم سب کے رزق کے اندر برکت اور وسعت عطا فرما، دکان کاروبار کے اندر ترقی نصیب فرما، دکان کاروبار کو ہر قسم کے نقصان سے، جادو ٹونے سے، تعویذات سے، نظر بد سے حفاظت فرما، یا کریم اور رحیم اللہ اپنے گھر کا محتاج بنا، اپنے در کا محتاج بنا، غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما، یا اللہ کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، یا اللہ کریم آپ ہماری ضروریات کو جانتے ہیں، یا اللہ کریم ہماری ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، یا کریم اور رحیم اللہ جو بہن بھائی، جو والدین اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کو جائز اور مناسب اچھے رشتے عطا فرما، یا کریم اور رحیم اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں، یا اللہ انہیں نیک اور سہل اولاد عطا فرما، یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، میرے پیارے اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، یا کریم اور رحیم اللہ جن لوگوں نے مجھ عاجز فقیر سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں انسان گناہگار بندہ، یا اللہ تجھ سے تیری دعاؤں کا، یا کریم اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ کریم امت محمدیہ کی مغفرت فرما، امت کے گناہوں کو معاف فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما، یا اللہ یہ منزل دعا کو پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس منزل کی جتنی بھی فیض و برکات ہیں وہ اللہ کریم ہمیں نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔